morning from Ooty. Last night we got a good stay and we have stayed here. वो भी देख, वो रेड कलर का। हाँ रेड कलर का उधर लिख के है ना। जा सकते हैं वहाँ तक? हाँ जा सकते, वहाँ जाना है आज वो दोडापेटा पीक होने के बाद। 120 का हाफ केजी अंटा